immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of heart towards us in Jesus Christ. Amen. በሚመጡት ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳው። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። አሜን። Read again in English. Hallelujah. Verse 7. Hallelujah. ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። አሜን። He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. Clearly demonstrate what? That's our heading. Clearly demonstrate free grace. Immeasurable riches of His free grace. Hallelujah. Clearly demonstrate His free grace. Amen. God is going to demonstrate the free grace, and everybody going to see how this happened. You will say this is grace. የእግዚአብሔር ባለጠግነት በነጻ በጸጋው ያሳያል። Free grace. ነጻ ጸጋ። This is not by our work. ይህ በስራችን አይደለም። This is free. ነጻ ነው። How you get this free? ይህንን ነጻነት እንዴት ነው ያገኛችሁት? When you come to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ። When you wait for this free grace. ለዚህ ለጸጋ ለነጻ ጸጋ when you need to wait for the grace. ጸጋን መጠበቅ አለባችሁ። Amen. God is waiting. እግዚአብሔር ይጠብቃል። When you will come. መቼ ነው የምትመጡት? When you will believe. መቼ ነው የምታምኑት? Then God can give it to you. ከዛ እግዚአብሔር ለእናንተ ይሰጣል። So this is the plan of God about you and I. ይህ የእግዚአብሔር እቅድ በእኔና በእናንተ ላይ ነው። God has a plan. እግዚአብሔር ዓላማ አለው። To demonstrate His power in your life. ኃይሉን በህይወታችሁ ሊገልጥ። To demonstrate His love in your life. ፍቅሩን በህይወታችሁ ላይ ሊገልጥ። Demonstrate His grace in your life. ጸጋውን በህይወታችሁ ላይ ሊገልጥ። Demonstrate His glory in our life. ክብሩን በህይወታችን ላይ ሊገልጥ። Father said, I have glorified my son Jesus. I will glorify him more and more in the coming days. አባት አለ በሚቀጥሉት ቀናት ልጄን ኢየሱስ ክርስቶስ በይበልጥ ከፍ አደርገዋለሁ አከብረዋለሁ። Hallelujah. አሜን። If God is doing for Jesus, He will do it for you and I also. ኢየሱስ አባት ለኢየሱስ ካደረገ ለእናንተ ደግሞ ያደርገዋል። Everybody say glory is coming. አሜን። ክብር መጥቷል በሉ። Amen. Glory is coming. ክብር መጥቷል። Hey, Adam and Eve lost this glory. አዳምና ሔዋን ይህንን ክብር አጥተውታል። Jesus came to bring the glory back. ኢየሱስ የመጣው ይህንን ክብር መልሶ ሊያመጣ ነው። This glory is a cover protection for you and I. ይህ ክብር ለኔና ለእናንተ ጥበቃ ነው፣ ጠባቂ ነው። This is a permanent glory. ይህ ቋሚ የሆነ ክብር ነው። This is not temporary, this is permanent in Jesus name. ይህ ጊዜያዊ አይደለም፣ ይህ ቋሚ ነው በኢየሱስ ስም። For this earth and the coming life. ለዚህ ምድርና ለሚመጣው ዓለም። Hallelujah. The glory, the blessing, whatever we receive, it is for this life and also the life to come. ክብር በረከት የምንቀበለው ሁሉ ለዚህ ምድርና ለሚመጣውም ነው። How we are before? በፊት እንዴት ነበር? Full of sin. ሙሉ ኃጢአተኞች ነበር። How we are before? በፊት እንዴት ነበር? We are dead to this world. ለዚህ ዓለም ሞተናል። We are connected to this world. ከዚህ ዓለም ጋር ተገናኝተናል። We are running like all the people in the world running. የዓለም ሰዎች እንደሚሮጡት እንሮጣለን። Running for education. ለትምህርት እንሮጣለን። Running for money. ለገንዘብ እንሮጣለን። Running for exercise. ለእንቅስቃሴም እንሮጣለን። Running for all the unwanted things. ለማያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ እንሮጣለን። But today you take a decision. ዛሬ ግን ውሳኔን I am recovered. እኔ ያስመልሳለሁ። It is said in from verse 1. ከቁጥር 1 ጀምሮ ይላል። Ephesians chapter 2 from 1. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ up to 5 says very clearly. እስከ 5 ድረስ በግልጽ ይናገራል። This is our old life. ይህ አሮጌው ህይወታችን። This is our sinful life. ኃጢአት የሞላው ህይወታችን ነው። This is our sinful life. ይህ ኃጢአት የሞላው ህይወታችን። This is the disobedient life. ይህ የማይታዘዝ ህይወታችን። This is the life we don't understand the truth. ይህ ህይወት እውነትን የማንረዳ
የማንረዳበት እውነት ነው። We don't understand the truth. እውነትን አንረዳ። Now the Spirit of truth is coming. አሁን የእውነት መንፈስ Now the Spirit መጥቷል። of God is coming. አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ The Spirit of መጥቷል። grace is coming. አሁን የጸጋው መንፈስ How መጥቷል። it is all coming? እንዴት ነው ሁሉ የሚመጣው? Because we came to the church. ምክንያቱም ወደ ቤተክርስቲያን We መጣን። believed the Lord. እግዚአብሔርን አምነናል። Oh, this is very powerful. ይህ በጣም ኃይለኛ ነው። How this chapter 2 is beginning. ምዕራፍ 2 እንዴት ነው የሚጀምረው? I am going to fill all your weakness in the church. All your weakness, ድክመታችሁን ሁሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ all ይሰማኛል። your ignorance, አለማወቃችሁን ሁሉ፣ all your failure, ውድቀታችሁን ሁሉ፣ all your gap, or wherever the gap is there, Jesus is coming to fill it in the church. ያለበትን ክፍተት ሁሉ ኢየሱስ መጥቶ በቤተክርስቲያን ይሞላል። That's what I said. Come to the church. ለዚያ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ነው የምለው። Everything will be covered. ሁሉ ነገር ይሸፈናል። Hallelujah. 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 አሜን። You need to come to the body of Christ. ወደ ክርስቶስ አካል መምጣት አለባችሁ። So that's what chapter 1 finish. ለዚያ ነው በዚያ ነው ምዕራፍ 1 የሚጨርሰው። So when God started to cover, እግዚአብሔር መሸፈን ሲጀምር፣ when Jesus is keeping you in his body, ኢየሱስ በአካል ውስጥ ሲጠብቃችሁ so how you are? እንዴት ነው የምትሆኑት? That's what explained here. ያ ነው እዚህ የተብራራው። Read. Hallelujah. From 1 up to 5. ከ1 እስከ 5 Hallelujah. And you he made alive when you were dead, slain by your trespasses and sins. Who made you alive? ማን ነው በህይወት እንድትኖሩ ያደረገው? Body of Christ. Read verse 1. የክርስቶስ አካል Made you alive. በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁበት። አሜን። Who made you alive? ማን ነው በህይወት እንድትኖሩ ያደረገው? Jesus. ኢየሱስ In the body of Christ. በክርስቶስ አካል ውስጥ When you come to the body of Christ, ወደ ክርስቶስ አካል ስትመጡ no sin. ኃጢአት የለም፣ You are getting life. ህይወትን You are no ታገኛላችሁ። more dead. ከዚህ በኋላ ሙታን What is አይደላችሁ። the meaning dead and life here? እዚህ ጋር ሞትና በህይወት መኖር ትርጉሙ ምንድነው? What is the meaning? ትርጉሙ ምንድነው? People in the world, በዓለም ያሉ ሰዎች they don't know they are doing sin. ኃጢአት እንደሚያደርጉ አያውቁም። They want to do the sin in a righteous way. How is it possible? በጽድቅ ማድረግ መንገድ ማድረግ ይፈልጋል። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? Hey, come on. Please understand. ባካችሁ ተረዱ። They wanted to do the sin ኃጢአት ማድረግ ይፈልጋሉ in the righteous way. በጽድቅ መንገድ። They say it is not sin, it is good. ኃጢአት አይደለም ጥሩ ነው ይላሉ። It is sin. ኃጢአት ነው። You need to understand the truth. እውነትን መረዳት አለባችሁ። May the Lord open your eyes tonight. ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ይክፈት። When Adam and Eve eat the fruit, God said, you will die. አዳምና ሔዋን ፍሬውን በበሉ ጊዜ እግዚአብሔር አለ ትሞታላችሁ። Because of the sin, you are dead. ከኃጢአት የተነሳ ሙታን ናችሁ። After that, their conscience is not working. ከዚያ በኋላ ንቃተ ህሊናቸው አይሰራም። They are fully in the sin. ሙሉ በሙሉ በኃጢአት ውስጥ The ናቸው። glory is gone. ክብሩ ሄዷል። Now, አሁን Jesus came. ኢየሱስ መጣ፣ Bring the life. ህይወትን አመጣ። No more you are a sinner. ከዚህ በኋላ ኃጢአተኛ አይደላችሁ። No more you are dead to sin. ከዚህ በኋላ በኃጢአት አትሞቱም። Sorry, no more you are dead in sin. በኃጢአት አትሞቱም። Hallelujah. Please understand. እባካችሁ ተረዱ። The sinners already they are died in the sin. ኃጢአተኞች ቀድሞውኑ በኃጢአት ሞተዋል። But we are እኛ ግን getting life in Christ. በክርስቶስ ህይወትን አግኝተናል። We are getting life in the truth. በእውነት ህይወትን አግኝተናል። We are living a life of holiness. የቅድስናን ህይወት እንኖራለን። We are living a life of sin-free life. ከኃጢአት ነፃ የሆነ ህይወትን እንኖራለን። Sinless, no sin in the life. በህይወት ውስጥ ኃጢአት የለም። Why? ኃጢአት አልባ የሆነ ህይወት። Because you know the sin is a death. ለምን? ምክንያቱም ኃጢአት ሞት እንደሆነ ታውቃላችሁ። Like electricity and dead battery. ልክ እንደ መብራትና የሞተ ባትሪ። When the electricity is coming, መብራት ሲመጣ you have fire. እሳቱ ይኖራችኋል። You are very sharp. በጣም ይዛችኋል። You are very clear in your understanding. በመረዳታችሁ ግልጽ ትሆናላችሁ።
But the dead battery የሞተው ባትሪ ግን cannot understand anything. ምንም ነገር አይረዳም። Already dead. ሞቷል። So one sin after another sin after another sin, all the sin will be there. ኃጢአት በተደጋገመ ጊዜ ኃጢአቶች ሁሉ እዛ ይኖራሉ። Please understand. ባካችሁ ተረዱ። So the life is coming ስለዚህ ህይወት ይመጣል and removing all the sleepy, dead feelings. የሞት እንቅልፍን ያስወግዳል። People are in the world, they are all fully dead to this world and to the sin. በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በኃጢአት ሞተዋል እናም በሞት ውስጥ ተኝተዋል። They are all dead people. ሁሉም ሙታኖች ናቸው። If you can't talk anything, they won't understand. ሄዳችሁ ምንም ብታወሩ አይረዷችሁ። Even small truth, they won't understand. ትንሿን እውነት እንኳን አይረዱም። Why? ለምን? It is already dead. ሞተዋል። The dead battery. የሞቱ ባትሪዎች You cannot bring the battery alive ባትሪው እንዲሰራ አታደርጉ until you have to give heavy power. ከባድ ኃይል እስክትሰጡ ድረስ። Heavy power. ከባድ ኃይል Who is that heavy power? ያ ከባድ ኃይል ማን ነው? Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ The Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ነው። That's what happened for you and I. ያ ነው ለኔና ለናንተ የሆነው። Once I was doing sin, I don't understand what is holiness. አንዴ ኃጢአትን ካደረኩኝ ቅድስና ምንድነው አልረዳም። I don't understand anything. ምንም ነገር አልረዳም። I don't like to understand. መረዳትም አልወድም ወይም አልፈልግም። I told you. እነግራችኋለሁ። The person eating the pig food until his mind working, he is happy to eat the pig food. የአሳማ ስጋ የሚበላ ሰው ወደ አይምሮ እስኪመለስ ድረስ በመብላቱ ደስተኛ ነው። Suddenly he is thinking, ድንገት ያስባል፣ in my house በቤቴ there is a good food. መልካም ምግብ አለ። Why I suffer like this? ለምንድን ነው እንደዚህ መከራ ማየው? I'll go back to my father. ወደ አባቴ ቤት ተመልሼ እሄዳለሁ። That is called electricity. ያ መብራት ይባላል። Good thinking. መልካም አስተሳሰብ ይባላል። Amen. አሜን። That is needed for everyone in this world. ያ በዚህ ዓለም ላሉ ሁሉ አስፈላጊ ነው። Amen. So in the old days we are disobedient. ባለፈው ዘመን በአሮጌ ህይወታችን የማንታዘዝ ነበር። That's what verse 2 says. ቁጥር 2 ያንን ነው የሚለው። What is happening when the people of disobedient? በማይታዘዙ ሰዎች ላይ ምንድነው የሚሆነው? Under the control of the devil. በዲያብሎስ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። Under the control of the sons of disobedient. በማይታዘዙ ልጆች ቁጥጥር ሰዎች ቁጥጥር ስር ናቸው። They are all one group, you know. ሁሉም አንድ ስብስብ አንድ ህብረት All ናቸው። people are dead. ሁሉም ሰው ሙታን ናቸው። But they all talk about the life. ስለ ህይወት ግን ያወራሉ። Can you understand? መረዳት All ትችላላችሁ። people are dead. ሁሉም ሰው ሞተዋል። But everywhere they talk about the life. ሁሉ ቦታ ግን ስለ ህይወትን ያወራሉ። Do exercise, you will have a life. እንቅስቃሴን አድርጉ፣ ህይወት ይኖራችኋል። Drink hot water every morning, you will have a long life. በየጧቱ ሞቅ ውሃ ጠጡ፣ ረጅም እድሜ ይኖራችኋል። They talk about life, but they are all already dead people. ስለ ህይወት ያወራሉ ግን የሞቱ ሰዎች ሙታን ናቸው። Tell me, ንገሩኝ። if you open the YouTube, ዩቲዩብን ስትከፍቱ the people are talking about life. Do exercise, you will live long. ሰዎች ስለ ህይወት ያወራሉ። እንቅስቃሴን አድርጉ፣ ረጅም ትኖራላችሁ ይላሉ። Eat organic food, eat clean vegetable, you will live long. ንጹህ የሆነ የአትክልትን ተመገብ፣ ረጅም ትኖራለህ። Show me a person who did all this and they are living long. No one. ይሄን ሁሉ አድርጎ የኖረን ሰው አሳዩኝ። ማንም የለም። Even they are doing all this YouTube, they themselves they are going to die. ይህን ዩቲዩብ የሚለውን ሁሉ ቢያደርጉ እንኳን ራሳቸው ይሞታሉ። We will live forever with Jesus in Jesus. Hallelujah. ለዘላለም ከኢየሱስ ጋር እንኖራለን በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። You and I, we will live forever. እኔና እናንተ ለዘላለም እንኖራለን። Hallelujah. አሜን። You need to understand this truth. ይህንን እውነት መረዳት Amen. አለባችሁ። Amen. አሜን። So that's what Jesus said. ያንን ነው ኢየሱስ ያለው። All these people እነዚህ ሰዎች ሁሉ under this disobedient devil. ከዚህ ከማይታዘዘው ዲያብሎስ በታች ናቸው። Hallelujah. Amen. Amen. And this devil is ruling everybody and talking to everybody about the long life. ይህ ዲያብሎስ ደግሞ ለእያንዳንዱ ሰው ስለ ረጅም ህይወት ያወራል። He already lost it. እርሱ ቀድሞውኑ አጥቶታል። But he is talking the thing
ነገሮችን ግን ያወራል። This is a lie of the devil. ይህ የዲያብሎስ ውሸት ነው። You need to understand clearly. በግልጽ መረዳት አለባችሁ። Verse 2, verse 3. ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 Amen. We are not walking according to the flesh. በስጋ አማካይነት አንጓዝም። Amen. We are. which at one time you walked habitually. Mm. You were following the course and fashion of this world, were under the sway of the tendency of this present age, following the prince of the power of the air. You were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience. What the demon spirit is doing? የዲያብሎስ መንፈስ ምንድነው የሚያደርገው? Constantly working in the people of the world. በዓለም ባሉ ሰዎች ላይ መስራት በቀጣይነት ይሰራል። በማይታዘዙት ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት መላለስባቸው በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር። እንደ ሌሎች ደግሞ ከፍጥረታት የቁጣ ልጆች ነበርን። ቁጥር 4 በቃ Hallelujah. Listen. This is the disobedient people in this world. ይህ በዚህ ዓለም ላይ ያሉ የማይታዘዙ ልጆች ናቸው። Who you and I? እኔና እናንተ ማን ነን? Obedient people. ታዛዦች ሰዎች ነን። But what they do? ምንድነው የሚያደርጉት? After ግን coming to the church, they don't want to obey to the pastor. ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጡ በኋላ ለፓስተሩ አይታዘዙ። Who they are now? እነርሱ ማን ናቸው? They are connected with the devil again. እንደገና ከዲያብሎስ ጋር ተገናኝተዋል። If you are obedient, ታዛዥ ከሆኑ you must be obedient. ታዛዥ ከሆናችሁ የግድ መታዘዝ አለባችሁ። Devil never obey. ዲያብሎስ በጭራሽ አይታዘዝም። Devil never allow you to obey. ዲያብሎስ በጭራሽ እንድትታዘዙ አይፈቅድም። And all these disobedient people, they are getting the wrath of God, the anger of God. እነዚህ የማይታዘዙ ልጆች በሙሉ የእግዚአብሔርን ቁጣ ያገኛሉ። Hallelujah. But who you are now? አሁን ግን ማናችሁ? We are different people. እኛ የተለየን ሰዎች ነን። Verse 4 and 5. ቁጥር 4 እና 5 We are delivered. እኛ ድነናል። We are blessed. እኛ ተባርከናል። But God, so rich in his mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with which he loved us, even when we were dead, slain by our own shortcomings and trespasses, he made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ himself, the same new life with which he quickened him for. It is by grace, his favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. Amen. Amen. አሜን። ቁጥር 4 ነገር ግን እግዚአብሔር ምሕረቱን ባለጠጋ ስለሆነ ከተወደደው ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንበት ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋልና። አሜን። How we are getting life? ሃሌሉያ። እንዴት ነው ህይወትን ያገኘነው? Through Christ. በክርስቶስ ውስጥ። How we are getting life? እንዴት ነው ህይወትን This is ያገኘነው? the love of the Father. ይህ አባት ፍቅር ነው። This is the biggest mercy of the Father. ትልቁ የአባት ምሕረት ነው። How we got it? እንዴት ነው ያገኘነው? When we are coming to the house of God. ወደ እግዚአብሔር ቤት በምንመጣ ጊዜ፣ When we are connected in the body of Christ. በክርስቶስ አካል በተገናኘን ጊዜ። How we are getting alive? እንዴት ነው ህይወትን ያገኘነው? The dead person becoming a living person. ሞት የሆነው ሰው እንዴት ነው ህይወት ያለውን ሰው የሆነው? Amen. How the dead person becoming English? Sorry, how the dead person becoming living person? ሞት ሰው እንዴት ነው ህይወት ያለው ሰው የሆነው? He made us alive together in fellowship, connection in the church, በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለ ግንኙነት፣ union with Christ Jesus. ከክርስቶስ ጋር አንድነትን በመፍጠር። Hallelujah. So what the devil will say, don't go to church. ስለዚህ ዲያብሎስ ወደ ቤተ ክርስቲያን አትሄዱ ይላል። Don't connect in the church. ከቤተ ክርስቲያን ጋር አትገናኙ ይላል። Why? ለምን? When you come,
ስትመጡ we are getting the life of Christ. የክርስቶስን ሕይወት እናገኛለን። New life. አዲስን ሕይወት። What is this new life? ይህ አዲስ ሕይወት ምንድነው? Make you quickly recovered from the suffering of this world. ከዚህ ዓለም ባለው መከራ ፈጥናችሁ እንድትመለሱ ያደርጋል። Quickly delivered from the fear of tomorrow. ከነገ ፍርሃት ፈጥናችሁ እንድትድኑ ያደርጋል። This is the favor and mercy of God. የእግዚአብሔር ሞገስና ምሕረት ነው። We are not worthy for this. ለዚህ አይገባንም ነበር። But we are delivered from the punishment. እኛ ግን ከቅጣት ድነናል። Delivered from the judgment. ከፍርድ ድነናል። I told you. ነግሬያችኋለሁ። I did more sin. ብዙ ኃጢአትን አድርጌ ነበር። You cannot imagine. መገመት አትችሉም። But when I connect with the Christ, ከክርስቶስ ጋር ስገናኝ ግን all my punishment is removed. ቅጣቴ ሁሉ ተወገደ። Hallelujah. Clap and thank God. አሜን። When you connect with Christ, ከክርስቶስ ጋር ስትገናኙ all your punishment is judgment is removed. ቅጣታችሁ ፍርዳችሁ ሁሉ ይወገዳል። Everybody will ask, how? ሁሉ ሰው ይጠይቃል፣ እንዴት? I am connected with Christ. እኔ ከክርስቶስ ጋር I am ተገናኝቻለሁ። forgiven by the Lord. በእግዚአብሔር ይቅር ተብያለሁ። For me no judgment. ለኔ ፍርድ የለም። I am partaker of Christ's salvation. እኔ ከክርስቶስ መዳን ጋር ክፍሉ አለኝ። Please imagine this. እባካችሁ ይህንን ገምቱ። Paul did more problem to the church. ጳውሎስ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ችግርን ሰጥቶ ነበር። But in the later days, በቀጣዩ በኋላው ባለው ቀን ግን he suffered more to build the church out of love towards Christ. በክርስቶስ ላይ ባለው ፍቅር የተነሳ አብያተ ክርስቲያንን ለመገንባት ብዙ መከራን ተቀበለ። Hallelujah. አሜን። Hey, he come across happily all the suffering. Paul come መከራውን across. ሁሉ በደስታ አቋረጠ ወይም ተሻገረው። Can you understand this? ይህ መረዳት ትችላላችሁ? That's what told in verse 6 and 7 we already read, okay? እኛ 6-7 አንብበናል። ይህ ነው የተጻፈው። This is unmerited favor. Extra grace, more grace. We are ይሄ not. ብዙ ጸጋ ብዛት ያለው ወይም ተጨማሪ ጸጋ። Read again. Hallelujah. Verse 6, verse 7. Hallelujah. 6-7 And he raised us up together with him and made us to sit down together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere. Where you are sitting? የት ነው የተቀመጣችሁት? The church seated with Jesus. ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር ከኢየሱስ ጋር ቁጭ ብላለች። Wow. Hallelujah. Amen. In heavenly sphere, by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One. He did this that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor, in his kindness and goodness of heart towards us in Christ Jesus. Amen. በሚመጡት ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? This great favor, grace is coming. ይህ ታላቅ የሆነው ሞገስ ጸጋ ይመጣል በነፃ። Free. Hallelujah. And he want to demonstrate. ሊገልጸው ይፈልጋል። Prove it. ሊያረጋግጠው I ይፈልጋል። forgive this person. ይህን ሰው ይቅር ብየዋለሁ። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? I'm standing before you. በእናንተ ፊት ቆሜያለሁ። God forgave me completely. እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ይቅር No ብሎኛል። judgment for me. ለኔ ፍርድ የለም። I did all evil ክፉን በሙሉ አድርጌያለሁ። when I received Jesus. ኢየሱስን ስቀበል When ግን I connected myself in the church. ራሴን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሳገናኝ When I decided to work for God. ለእግዚአብሔር ልሰራ ስወስን I got this grace. ይህንን ጸጋ አገኘው Free. በነፃ። Nobody can understand. ማንም አልተረዳም። So what I did, ምንድን ነው ያደረኩት? this much sin God forgave me. የዚህን ያህል ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር So ብሎ I'm going to work for God. ስለዚህ ለእግዚአብሔር መስራት እፈልጋለሁ። People like me or not. ሰዎች ቢወዱኝ ባይወዱኝ፣ People receive the truth or not. ሰዎች እውነትን ቢቀበሉ ወይም ባይቀበሉ፣ People want to
listen to this truth or not. ሰዎች ይህንን እውነት ቢሰሙ ወይም ባይሰሙ I will preach the truth. እውነትን እሰብካለሁ። I will speak the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል Because እናገራለሁ። God is happy. ምክንያቱም እግዚአብሔር ደስተኛ God ነው። likes it. እግዚአብሔር ይወደዋል። God wants somebody to go and preach the word. እግዚአብሔር አንድ ሰው ቃሉን ሄዶ እንዲሰብክ ይፈልጋል። Because I know I don't have a judgment, I am forgiven completely. ምክንያቱም እኔ ፍርድ የለኝም፣ ሙሉ በሙሉ ይቅር ተብያለሁ። This is not by my strength. ይህ በእኔ ብርታት አይደለም። I'm doing the work of God by the grace of God. የእግዚአብሔርን ስራ የማደርገው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። So why you need a grace? ለምንድን ነው ጸጋ To work የሚያስፈልጋችሁ? for God more. ለእግዚአብሔር በይበልጥ ለመስራት። We are reading in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. አንደኛ ቆሮንቶስ 15:10 Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 Very clear. በጣም ግልጽ ነው። If you have grace, ጸጋ ካላችሁ you have to work more. ብዙ መስራት አለባችሁ። If you don't have grace, ጸጋው you ከሌላችሁ cannot work. መስራት So አትችሉም። you need more grace. ስለዚህ ብዙ ጸጋ ያስፈልጋችሁ። How you people can know you have the grace? እንዴት ነው ሰዎች ጸጋ እንዳላችሁ የሚያውቁት? You will suffer more in Jesus' name. በኢየሱስ ስም ብዙ መከራ Clap ትቀበላላችሁ። and thank God. ጨብጭቡና This is the free grace you are receiving. I am receiving. አሜን። ይህ ነፃ የሆነውን ጸጋ እኔ ተቀብያለሁ፣ እናንተም So ተቀብላችሁታል። if somebody say I have more grace, አንድ ሰው ብዙ ጸጋ አለኝ ካለ they suffer more. ብዙ መከራ ማየት They አለባቸው፣ work more. ብዙ መስራት አለባቸው። Paul said, ጳውሎስ አለ 15:10, 1 Corinthians, አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 I suffer more. I But suffer, but by the grace, the unmerited favor and blessing of God, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, and without effect. In fact, I worked harder than all of them, the apostles, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor and blessing of God, which was with me. Amen. አሜን። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆነው እኔ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ አልነበረም። ከሁላችሁም ይልቅ ግን ደካማ፣ ዳሩ ግን ከኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለም። ዋው! so if you are seated with Christ in the throne, ከክርስቶስ ጋር በዙፋኑ ከተቀመጣችሁ you are telling you have more grace, ብዙ ጸጋ አለኝ ብላችሁ ካላችሁ you will suffer more. ብዙ መከራን You ትቀበላላችሁ። will work more for God. ለእግዚአብሔር ብዙ ትሰራላችሁ። Through this, God is demonstrating His work, His grace through your life. በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር ኃይሉን በእናንተ ህይወት ውስጥ የሚገልጠው። So somebody say, God is working through me. እግዚአብሔር አንድ ሰው እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ይሰራል ካለ Somebody say, I have more glory, more grace. ብዙ ክብርና ብዙ ጸጋ አለኝ ካለ አንድ ሰው So you will understand. They ትረዳላችሁ። carry the name, they carry more suffering in Jesus' name. ስሙን ይዘው በኢየሱስ ስም ብዙ መከራ ነው ያለው። Amen. አሜን። Tell me how many people heard this truth? ምን ያህል ሰዎች ይህንን እውነት ሰምተዋል? ንገሩኝ። People are just telling, I have grace, so I have more money. ሰዎች ይላሉ ጸጋ ስላለኝ ብዙ ገንዘብ አለኝ። I have grace, so more people are coming. ጸጋ ስላለኝ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። I have grace so that all this happening. ጸጋ ስላለኝ ይህ ሁሉ ይሆናል። No. አይደለም That is not grace. ያ ጸጋ አይደለም። Hallelujah. Because I have grace, ጸጋ ስላለኝ I suffer more in Jesus' name. በኢየሱስ ስም ብዙ መከራን እቀበላለሁ። God demonstrate His power through me. እግዚአብሔር ኃይሉን በእኔ ውስጥ ይገልጣል። How much I am suffering, ምን ያህል መከራን በተቀበልኩ that መጠን much I have grace. ያ ጸጋ አለኝ ያስብላል። That much God selected me to suffer in His name. የዛን ያህል እግዚአብሔር በስሙ መከራን እንድቀበል መርጦኛል። It is said in 1 Peter 4:14. አንደኛ ጴጥሮስ 4:14 ይህንን ይላል። 1 Peter 4:14. አንደኛ ጴጥሮስ 4:14 So don't think in another way. በሌላ መንገድ እንዳታስቡ። The devil try to cheat the people ዲያብሎስ ሰዎችን ማታለል ይፈልጋል፣ ይሞክራል። because ምክንያቱም the devil want to make the grace useless in your life. ምክንያቱም ዲያብሎስ ጸጋው በሕይወታችሁ ጥቅም እንዳይኖረው ማድረግ ይፈልጋል። Don't believe
አትመኑ፣ Believe the word and the truth. ቃሉንና እውነትን እመኑ። Read 1 Peter 4:14. If you are censored and suffered abuse because you bear the name of Christ, blessed are you, happy, fortunate to be envied, with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of your outward condition, because the Spirit of glory, the Spirit of God, is resting upon you. On their part, He is blemished, but on your part, He is glorified. Amen. Amen. አሜን። ስለዚህ ክርስቶስን ብትነቀፍ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ብፁዓን ናችሁ። አሜን። Through you, God must be glorified. That is grace. በእናንተ ውስጥ እግዚአብሔር የግድ መክበር አለበት። ያ ጸጋ ነው። Hallelujah. አሜን። You suffer in Jesus' name. በኢየሱስ ስም መከራን መቀበል አለባችሁ። Why you suffer? ለምንድን ነው መከራ Because you የምታዩት? have more grace. ምክንያቱም ብዙ ጸጋ አላችሁ። God gave you grace. እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቷችኋል። And that grace is strengthening you. ያ ጸጋ ደግሞ እናንተን And ያበረታል። the grace is working in you. ያ ጸጋ በእናንተ ውስጥ ይሰራል። When you suffer in Jesus' name, በኢየሱስ ስም መከራን who ስትቀበሉ is happy? ማን ነው ደስተኛ የሚሆነው? Who is glorified? ማን ነው የሚከብረው? Father in the heaven is glorified. በሰማይ ያለው አባታችን ደስተኛ ይሆናል፣ Through ይከብራል። you, through you, በእናንተ ውስጥ through your obedience, በመታዘዛችሁት through your love. በፍቅራችሁ ውስጥ Everybody will look. ሁሉ ሰው ይመለከታል። How, brother, you are in Yemen. እንዴት ነው ወንድም አንተ በየመን ውስጥ ያለኸው? How you are running the church. እንዴት ነው ወደ ቤተክርስቲያን የምትሮጠው? How? እንዴት? I will tell this is grace. ይህ ጸጋ ነው ብዬ እናገራለሁ። This is grace. ይህ ጸጋ ነው። Running church in America easy. በአሜሪካ ውስጥ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ቀላል ነው። Hallelujah. Running church here is not easy. እዚህ ግን ወደ ቤተክርስቲያን መሮጥ ቀላል አይደለም። Standing in America telling grace, grace, that is not grace. በአሜሪካ ቆሞ ጸጋ ጸጋ ማለት ያ ጸጋ አይደለም፣ Liar. ውሸት ነው። Hallelujah. Tell them to come and stand here. ንገሯቸው መተው እዚህ ቁሙ። Then I will see ከዛ ያለው how much God's grace is upon their life. የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ያህል በህይወታቸው ላይ እንዳለ። One problem. አንድ ችግር፣ Second problem. ሁለተኛ ችግር፣ Third problem. ሶስተኛው ችግር They'll say bye bye. ቻው ብለው ይሄዳሉ። Jesus, ኢየሱስ I'm coming to you. ወደ አንተ እመጣለሁ። I cannot. አልችልም። Hallelujah. Suffering in Ethiopia is easy. በኢትዮጵያ መከራ መቀበል ቀላል ነው። Suffering in India is easy. በህንድ መከራ ማየት ቀላል This ነው። is your country. አገራችሁ ነው። Come to another country ወደ ሌላ ሀገር ግን ኑ እስኪ። where you don't know law, ህግ በሌለበት፣ where you don't know the language, ቋንቋ በማታውቁበት፣ where you don't know the food. ምግቡን በማታውቁበት፣ Everything is new. ሁሉ ነገር አዲስ ነው። Hallelujah. Devil is new. ዲያብሎስም አዲስ ነው። Hallelujah. You know Ethiopia devil, I know India devil. Hallelujah. የኢትዮጵያን ዲያብሎስ ታውቃላችሁ፣ የህንድንም ዲያብሎስ አውቃለሁ። Easy. ቀላል ነው። Hallelujah. Because the day you born, you defeated the devil and you born. ምክንያቱም በተወለዳችሁበት ቀን ዲያብሎስን አሸንፋችሁ ተወልዳችኋል። Because devil want to kill you in the mother's womb, but you born. ምክንያቱም ዲያብሎስ በእናታችሁ ማህፀን ሊገላችሁ ይፈልጋል፣ እናንተ ግን ተወለዳችሁ። From the day one, devil want to kill you. ከአንደኛው ቀን ጀምሮ ዲያብሎስ ሊገላችሁ ይፈልጋል። You fought with the devil and you are getting victory in Ethiopia every day. I got victory in India every day. ከዲያብሎስ ጋር ተዋግታችሁ ሁልጊዜ በኢትዮጵያ ድል ታገኛላችሁ፣ እኔ ደግሞ በህንድ ድል አገኛለሁ። But when you come to Yemen, ወደ የመን ስትመጡ ግን everything is new. ሁሉ ነገር አዲስ ነው። I need a grace. ጸጋ I ያስፈልገኛል። need a grace ጸጋ to ያስፈልገኛል። walk in the street of Yemen, በየመን ጎዳናዎች preach ለመረማመድ in the people of Yemen, በየመን ላሉ ሰዎችም ለመስበክ to preach with the people of ignorant, ባለማወቅ ባሉ ሰዎችም ለመስበክ teaching them they need a life. ህይወት እንዳለ ለማስተማር እነሱ ለማስተማር They are dead እነርሱ ሙት ናቸው፣ in disobedient. የማይታዘዙ ናቸው። They are dead with this world and the flesh. በዚህ ዓለምና በስጋ ሞተዋል። Hallelujah. How we are saved? እኛ እንዴት ነው የተጠበቅነው የዳንነው? It is in verse 8 very powerful. ቁጥር 8 በጣም ኃይለኛ ነው። Ephesians 2:8. ኤፌሶን ምዕራፍ 2 Hallelujah. Very 8 powerful. በጣም ኃይለኛ You ነው። want it? ትፈልጉታላችሁ? Hallelujah. This immeasurable glory, immeasurable favor is coming to everyone. አሜን። It's God's grace, free grace. ይህ ነፃ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው፣ ልኬት የሌለው የእግዚአብሔር ጸጋ። Nobody can understand how you are living.
ማንም አይረዳም እንዴት ነው እናንተ የምትኖሩት? For it is by free grace, God's unmerited favor, that are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourself, of your own doing. It came not through your own striving, but it is the gift of God. ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። ሃሌሉያ አሜን። Listen, there is a grace to grace. አሜን። ከጸጋ ጸጋ አለ። አድምጡ። You are growing grace to grace. ከጸጋ ወደ ጸጋ ታድጋላችሁ። What is the first level? የመጀመሪያው ምዕራፍ ደረጃው ምንድነው? God will make you to listen the gospel. እግዚአብሔር ወንጌልን እንድትሰሙ ያደርጋል። What is that for you? ለእናንተ ያ ምንድነው? For the Christians, ለክርስቲያኖች there is a church. ያ ቤተክርስቲያን ነው። There is a church in Yemen. በየመን ውስጥ ቤተክርስቲያን አለ። And the church is open every day. ያም ቸርች ሁል ጊዜ ክፍት ነው። For the YouTubers, ለዩቲዩብ ተከታታዮች there is a church is coming in live every day. ሁል ጊዜ የሚመጣ በቀጥታ የሚመጣ ቤተክርስቲያን አለ። You can watch, መመልከት you ትችላላችሁ can sleep. ወይም መተኛት ትችላላችሁ። There is a grace. ጸጋ አለ። God will make you to hear. እግዚአብሔር እንድትሰሙ እንድታደምጡ Here ያደርጋል። is a church. እዚህ ቤተክርስቲያን አለ። Here is a live program. እዚህ የቀጥታ ስርጭት አለ። Here is a victory. እዚህ ደግሞ ድል አለ። Victory is available. ድል ዝግጁ ነው። Truth is available. እውነት ዝግጁ ነው። That's what the first level of grace. ያ የጸጋ የመጀመሪያው ደረጃው ነው። This is for Christians. ይህ ለክርስቲያኖች ነው። For non-Christians, ክርስቲያን ላልሆኑት come. ኑ። Here is a Jesus. እዚህ ኢየሱስ አለ። He can heal you. ይፈውሳችኋል። That's all. ያ ብቻ ነው። This is the first level of grace. ይህ የጸጋ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። If you come, ከመጣችሁ you are blessed. እናንተ የተባረካችሁ If you ናችሁ። don't want to come, መምጣት ካልፈለጋችሁ you cannot get another grace. ሌላ ጸጋ ልታገኙ አትችሉ። That's all. ያ ብቻ ነው። First grace, የመጀመሪያ ጸጋ God will make you to hear. እግዚአብሔር እንድትሰሙት ያደርጋል። He is God. እርሱ አምላክ እንደሆነ፣ He is powerful. እርሱ ኃይለኛ እንደሆነ፣ He can help you. ሊረዳችሁ እንደሚችል Why don't you try? ለምንድን ነው የማትሞክሩት? So hearing a good news መልካም ዜና መስማት is a grace. ጸጋ ነው። So that's what told in verse 8. በቁጥር 8 የተነገረው ያ ነው። When you hear about Jesus, ስለ ኢየሱስ በምትሰሙበት ጊዜ፣ when you come to the church, ወደ ቤተክርስቲያን በምትመጡበት when ጊዜ፣ you listen this YouTube channel, ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ስታደምጡ immediately faith is coming. ወዲያውኑ እምነት ይመጣል። Amen. Amen. So the first grace bring faith inside you. የመጀመሪያው ጸጋ እምነትን በውስጣችሁ ላይ ያመጣል። When you believe the grace and when you have the faith, ጸጋውን አምናችሁ እምነት ሲኖራችሁ immediately ወዲያውኑ you are getting salvation. መዳንን ታገኛላችሁ። Hallelujah. አሜን። What is salvation? መዳን ምንድነው? You are coming out of this dead world, sinful world, to the living world and the holy life. እናንተ ከዚህ ከሙታንና ኃጢአት ከሞላበት ዓለም ወጣችሁ ወደ ሕያው ወደ ሆነው ሕይወት ትመጣላችሁ። So far I was disobedient. በጣም ሩቅ እኔ የማይታዘዝ ነበርኩኝ። Now I am going to obey what pastor is telling. አሁን ፓስተር የሚለኝን እታዘዛለሁ። Jesus never spoke directly to Cornelius. ኢየሱስ ለቀርኔሌዎስ በቀጥታ አልተናገረም። The angel was sent መልአኮች ተላኩ and told, listen to Peter. እና ጴጥሮስን ስሙት ተብለው ተነገራቸው። This is the first grace. ይህ የመጀመሪያው ጸጋ ነው። First grace. የመጀመሪያ ጸጋ ነው። So when you come to church, እናም ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ you need to listen to this Peter. ለዚህ ለጴጥሮስ መስማት አለባችሁ። When you listen, ስትሰሙ automatically Holy Spirit come upon you. That is second grace. ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይመጣል። ያ ሁለተኛው ጸጋ ነው። Hallelujah. አሜን። Automatic. ወዲያውኑ Because you are believing. ምክንያቱም እናንተ You are አምናችኋል፣ obeying. ታዛችኋል። You are listening carefully to Peter. ጴጥሮስን በትክክል አድምጣችኋል። So now you got the first grace. አሁን የመጀመሪያ ጸጋ አግኝታችኋል። You came to the church. ወደ ቤተክርስቲያን Do you መጣችኋል። have a second grace? ሁለተኛውን ጸጋ ታገኛላችሁ። What is second grace? ሁለተኛው ጸጋ ምንድነው? Obeying what pastor is telling. ፓስተሩ የሚናገረው መታዘዝ።
What the devil will say? ዲያብሎስ ምንድነው የሚለው? No, don't obey. አትታዘዙ። Why? ለምን? He want to remove even the first grace. የመጀመሪያውን ጸጋ እንኳን ማስወገድ ይፈልጋል። What was the first grace? የመጀመሪያው ጸጋ ምን ነበር? Coming to church. ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት። Listening the pastor. ፓስተሩን መስማት። So devil will say, ዲያብሎስ ይላል don't obey. አትታዘዝ። You are free. አንተ ነፃ ነህ። You can take a decision. ውሳኔ መውሰድ Who ትችላለህ። is this man to tell you to do this? ይህ ሰው ይህንን እንድታደርግ የሚነግርህ ለምንድን ነው? Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Cornelius is a Roman. ቆርኔሊዮስ የሮማ ሰው ነበር። Peter is a Jew. ጴጥሮስ አይሁድ ነበር። I am a Roman. እኔ ሮማዊ ነኝ። Who are you, Jew, to control me? አንተ አይሁድ ማን ነህ አንተ እኔ የምትቆጣጠረኝ? I am Indian. እኔ የህንድ ሰው ነኝ። You are Ethiopian. እናንተ ኢትዮጵያውያን ናችሁ። Who is this Indian controlling me? ይህ ህንድ ማን ነው እኔ የሚቆጣጠረኝ? You know how many Ethiopians lost their second level of grace only for this one question? ለዚህ አንድ ጥያቄ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ሁለተኛ ጸጋቸውን እንዳጡ ታውቃላችሁ? You are going and preaching gospel. ሄዳችሁ ወንጌልን ትሰብካላችሁ። What they say? ምንድነው የሚሉት? I don't want this Indian man. ይህንን ህንድ ሰው አልፈልገውም። Tell all Ethiopia. ኢትዮጵያውያኖችን ሁሉ ተናገሩ። For you in Yemen. ለእናንተ በየመን ውስጥ This is the only Peter. ይህ ብቸኛው ጴጥሮስ ነው። No other Peter is here. Okay? ሌላ ጴጥሮስ እዚህ የለም። እሺ? Okay? እሺ? You want the second level of grace. የሁለተኛውን ደረጃ ጸጋ ትፈልጋላችሁ። Come and see the power of God. ኑና የእግዚአብሔርን ኃይል እዩ። I told you. ነግሬያችኋለሁ። Peter don't like Cornelius. ጴጥሮስ ቆርኔሊዮስን አልወደደውም ነበር። Doesn't matter. ምንም ማለት አይደለም። Cornelius is obedient. ቆርኔሊዮስ ታዛዥ ነበር። Holy Spirit came. መንፈስ ቅዱስ መጣ። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። So this is not Indian Ethiopian. ይህ ኢንዲያን ወይም ኢትዮጵያውያንን አይደለም። This is Cornelius and Peter. Okay. ይህ ቆርኔሊዮስና ጴጥሮስ ነው። Hallelujah. You want to Amen. get the second level of grace? የሁለተኛውን ደረጃ ጸጋ ማግኘት ትፈልጋላችሁ? First grace. የመጀመሪያው ጸጋ Coming to church. ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት። Second grace. ሁለተኛው ጸጋ By listening and obeying to Peter. ጴጥሮስን ሰምቶ መታዘዝ። Immediately Holy Spirit came. ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Then the third grace. ከዚያ ሶስተኛው ጸጋ አለ። God told Peter, እግዚአብሔር ለጴጥሮስ ተናገረው። give everybody baptism in the water. ሁሉንም በውሃ ጥምቀት ስጣቸው። Hallelujah. Amen. That's the third level. ያ ሶስተኛው ደረጃ። Immediately water baptism. ወዲያውኑ የውሃ ጥምቀት። Now they are connected. አሁን ተገናኝተዋል። Now all these people are becoming pastors. አሁን እነዚህ ሰዎች በሙሉ ፓስተር ይሆናሉ። Powerful. ኃይለኛ ነው። Oh, they are connected with God in the throne. በዙፋኑ ካለው አምላክ ጋር ተገናኝተዋል። This is all by grace. ይህ ሁሉ በጸጋ ነው የሆነው። Grace to grace. ከጸጋ ወደ ጸጋ። Grace to grace. ከጸጋ ወደ ጸጋ። You are obedient to obedient. እናንተ ከመታዘዝ ወደ መታዘዝ። God glorified to glorify. Glory to glory. ከእግዚአብሔር ክብር ወደ ክብር። Can you understand now? አሁን ተረዳችሁ? Obedient to obedient. ከመታዘዝ ወደ መታዘዝ። Grace to grace. ከጸጋ ወደ ጸጋ። Glory to glory. ከክብር ወደ ክብር። Suffering to suffering. ከመከራ ወደ መከራ። I suffer more. እኔ ብዙ መከራን In አይቻለሁ። Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Why? ለምን? I have this grace. ይህ ጸጋ አለኝ። Why I suffer? ለምንድን ነው መከራ ማየው? This is glory for the Father. ይህ ለአባት ክብር ነው። When nobody ready to come to church, ማንም ወደ ቤተክርስቲያን ለመምጣት ዝግጁ I am በማይሆን ጊዜ running to church. እኔ ወደ ቤተክርስቲያን ሮጣለሁ። Nobody ready to connect in the body, ማንም በአካሉ ላይ መገናኘት በማይፈልግበት I ጊዜ am happily doing. እኔ በደስታ አደርገዋለሁ። Everybody looking. ሁሉም ሰው ይመለከታል። No salary, ደሞዝ የለም፣ no visa, ቪዛ የለም፣ no electricity, መብራትም የለም፣ no petrol, ፔትሮል የለም። everything no. ሁሉ ነገር አይሆንም ነው። Even there is no good internet, you know. ጥሩ ኢንተርኔት እንኳን የለም። How much the internet speed of Yemen? የየመን ኢንተርኔቱ ፍጥነት ምን ያህል ነው? How much? 1.9, huh? 1.9 1.8, 1.9. In India, starting itself above 2 point something. Speed is very high. በህንድ ውስጥ ፍጥነቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። Here, እዚህ ግን just 1 point something. ትንሽ። Even in that we are releasing live. በዛ እንኳን ህይወት ቀጥታን እንለቃለን። We are releasing the live channel, live program. ቀጥታ ስርጭት እንለቃለን።
This is the real grace. ይህ እውነተኛ ጸጋ ነው። Hallelujah. አሜን Amen. አሜን። No good microphone, no good everything. Hallelujah. ሁሉ ነገር መልካም ባልሆነበት ጊዜ Amen. But we are doing everything. እኛ ግን ሁሉን ነገር Like እናደርጋለን። a church in America. ልክ በአሜሪካ እንዳለ ቤተክርስቲያን። Even they don't have many churches in America. They don't have this revelation. Okay. በአሜሪካ እንኳን ይህ መገለጥ በብዛት የላቸው። They don't like this revelation also. ይህንን መገለጥንም አይወዱትም። They change the channel. ቻናሉን ይቀይራሉ። They don't want revelation. መገለጥን አይፈልጉም። They want to connect with the crowd, you know. ከጭንቅንቅ ጋር ከብዛት ጋር መገናኘት ነው የሚፈልጉት። How they want to preach, you know. እንዴት ነው መስበክ የሚወዱት ታውቃላችሁ? What crowd likes. አብዛኛው ምን ያህል እንደሚወድ What people like. ሰዎች የሚወዱትን We will preach the same, okay. አንድ አይነት እንሰብካለን። Why? ለምን? We need more people to come. ብዙ ሰዎች እንዲመጡ እንፈልጋለን። Then only all will think this is glory. ከዛ ሁሉም ያስባል ይህ ክብር ነው። That is not glory, brother. ያ ክብር አይደለም ወንድም። Suffering in Jesus' name is the glory to the Father. በኢየሱስ ስም መከራን መቀበል ያ ለአባት ክብር ነው። Hallelujah. Can you understand? መረዳት So ትችላላችሁ? I am too much worried. ብዙ ጨነቃል። When people are too much shouting, jumping without any holiness, ሰዎች ያለ ምንም ቅድስና ሲዘሉ ሲጮሁ and they are just doing everything without any revelation, ያለ ምንም መገለጥ ሁሉ ነገር ሲያደርጉ they are not seated with Christ in the throne. ከክርስቶስ ጋር በዙፋኑ ቁጭ አላሉም። Read from 10:11 chapter 2, Ephesians chapter 2, 10, 11. Hallelujah. ኤፌሶን 2:10-11 For we are God's own handiwork, Wow. His Read workmanship, verse 9 also. You read already 9? No, read 9 also. not because of works, not the fulfillment of law's demand, lest any man should boast. It is not the result of what anyone can possibly do, so no one can pride himself in it or take glory to himself. Amen. For Wait. we are God's. Wait, verse 9, Amarik. Hallelujah. ለእግዚአብሔር ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ቁጥር 10 እኛ Mannum, no, I want to explain verse 9. That's what I told till now. What is verse 9 says? Not because of works, not the fulfillment of the law's demands, lest any man should boast. Nobody can boast. It is not the result of what anyone can possibly do. Yeah. So, no one can pride himself in it or take glory to himself. No one take glory to himself. ማንም ክብርን ለራሱ መውሰድ It አይችልም። is glory going to the Father. ይህ ክብር ለአባት ይሄዳል። Clap and thank God. አሜን ሃሌሉያ። This glory going to the Father in heaven. This is the conclusion of the message. አሜን Hallelujah. Where the glory is going? ክብሩ ሁሉ ወደ አባት ይሄዳል። ክብሩ ወዴት ይሄዳል? To the Father. ለአባት። In churches in America, where the glory is going? በአሜሪካ ላለች ቤተክርስቲያን ክብሩ ወዴት ነው የሚሄደው? To the pastor. ለፓስተሩ። Oh, pastor speaking very nicely, so too many crowd is coming. ፓስተሩ በጣም ጥሩ ስለሚናገር ብዙ ህዝብ ይመጣል። No. አይደለም That is not a grace. ያ ጸጋ አይደለም። That is different, okay? ያ የተለየ ነው። That is world, okay? ያ ዓለም ነው። So people coming is not important. ሰዎች መምጣት አይደለም የሚያስፈልገው። People ready to suffer in Jesus' name is important. ሰዎች በኢየሱስ ስም መከራን ለመቀበል ሲፈቅዱ ያ ነው አስፈላጊ ነው የሚሆነው። Hallelujah. We are ready to send money people where they are suffering in Jesus' name. በኢየሱስ ስም መከራን ለሚቀበሉ ሰዎች ገንዘብ ለመላክ ዝግጁ ነን። Telling them, don't worry, we are here to pray for you. ለነርሱ እንነግራቸዋለን፣ አትጨነቁ፣ እኛ እዚህ ስለናንተ እንጸልያለን። You have a grace to stand in this land of Yemen. በዚህ በየመን ምድር ለመቆም ጸጋ ያስፈልጋል። We don't have that grace. ያ ጸጋ የለንም። We are in America happily. እኛ በአሜሪካ በደስታ ነን። We are in India very happily. እኛ በህንድ ውስጥ ደስተኛ ነን። But ነገር ግን we will give our money and share our grace with you. ገንዘባችን ሰጥተን ጸጋችን ካንተ ጋር መካፈል እንፈልጋለን። Instead of sending the bank of your country, በባንክ በአገራችሁ ባለው ባንክ በመላክ I will send it to the bank of the Lord. በእግዚአብሔር ባንክ እልካለሁ። Hallelujah.
You understand? ተረዳችሁ? Oh, that is called grace. ያ ጸጋ ይባላል። Before I was like this. በፊት እኔ እንዲህ ነበርኩ። Wherever people suffering. የትም መከራ በሚቀበሉበት In Jesus' ሰዓት name. በኢየሱስ ስም Not suffering for food. ለምግብ መከራ መቀበል አይደለም። All over the world people suffer for food because this is the punishment of the Lord. በዓለም ዙሪያ ሰዎች በምግብ መከራ ነው ያሉ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅጣት ነው። The Lord who give food for the raven, will he not give food for these people? ለቁራው ምግብን የሰጠ እግዚአብሔር ለነዚህ ሰዎች ምግብ መስጠት አይችልምን? God said you are more precious than these ravens, okay? እግዚአብሔር ከዚህ ከቁራ የበለጠ አንተ አስደናቂ የምትደነቅ ነህ። I'm feeding all these birds, will I not feed you? እነዚህም ወፎች ሁሉ መግባለሁ፣ አንተን ልመግብህ አልችልምን? So don't worry, when people are in suffering, ስለዚህ ሰዎች መከራን For ሲያዩ food. ለምግብ መከራን ሲያዩ don't give አትጨነቁ። money. ገንዘብን አትስጡ። They have to come to their father house. ወደ አባታቸው ቤት መምጣት አለባቸው። Hallelujah. Where they have to come? የት ነው መምጣት To ያለባቸው? the father house. ወደ አባታቸው ቤት። What the father house will do? የአባት ቤት ምንድነው የሚያደርገው? Give them food. ምግብን ይሰጣቸዋል። Physical and spiritual. በአካላዊም በመንፈሳዊም። Can you understand now? አሁን መረዳት So ትችላላችሁ? what the churches of the world has to do? የዓለም ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያን ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? Find out where the church is there. ቤተክርስቲያን ባለበት ፈልጉ። All these kind of places እንደዚህ አይነት ቦታዎች where the gospel cannot be preached. ወንጌል በማይሰበክበት ቦታ So connect with the people who is preaching, who is suffering in Jesus' name. ከሚሰብኩ ሰዎች ጋር በኢየሱስም መከራን ከሚቀበሉ ሰዎች ጋር ተገናኙ። Hallelujah. You need to suffer in Jesus' name. በኢየሱስም መከራ መቀበል Don't አለባችሁ። try to run away from this place. ከዚህ ስፍራ ለመሸሽ አትሞክሩ። That is wrong. ያ ስህተት ነው። That is wrong. ያ ስህተት ነው። So in this 21 years, that's what I am seeing. በዚህ 21 ዓመት ውስጥ እኔ ያንን ነው የምመለከተው። The pastors in this land of Yemen, በዚህ በየመን ምድር ያሉ ፓስተሮች they are waiting. Who will sponsor me? Who will sponsor me? Then I will run away from Yemen. ይጠብቃሉ። ማን ነው ለኔ ስፖንሰር የሚሆነው? ከዛ ከየመን ይሄዳሉ ይላል። Why? ለምን? They want to misuse the church. ቤተክርስቲያንን ያጡታል No? አይደለም? Why they are working here? ለምንድን ነው እዚህ የሚሰሩት? To get somebody from outside Europe, from ከውጭ America. ከአውሮፓ ወይም ከአሜሪካ አንድ ሰው ለማግኘት። Oh, you are suffering in Yemen. በየመን ውስጥ መከራን He ታያላችሁ። will give you money. ገንዘብን ይሰጣሉ። Then they'll say, we preached 3 years gospel here. Now we feel very tired. We want to come to. 3 ዓመት እዚህ ወንጌልን ሰብከናል። በጣም ድካም ይሰማናል። መውጣት እንፈልጋለን። I trained somebody. They will continue this church. I will come to your country. አንድን ሰው በዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዲቀጥል እያሰለጠንኩ ነው፣ እኔ እዛ እመጣለሁኝ። Oh, that's a lie of the devil. ያ የዲያብሎስ ውሸት ነው። That's a lie. ያ ውሸት ነው። They are using the church for their personal benefit. ቤተክርስቲያንን ለግል ጥቅማቸው ይጠቀሙበታል። I am called for Yemen. እኔ ለየመን I የተጠራሁት will live in Yemen. በየመን እኖራለሁ። I will die in Yemen. እኔ በየመን እሞታለሁ። Hallelujah. Amen. The Lord is there to protect me. እግዚአብሔር እንዲጠብቀኝ እዛ አለ። That is called church. ያ ቤተክርስቲያን ይባላል። Amen. Planted, rooted strongly, very well. ይተከላል፣ ይበረታል፣ ያድጋል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ያድጋል። Then the protection is increasing. ከዚያ ጥበቃ ይጨምራል። The anointing is increasing. ቅባቱ ይጨምራል። Revelation is increasing. መገለጡ ይጨምራል። You will bring glory after glory to the Father. ከክብር ላይ ክብር ለአባት ታመጣላችሁ። You want it? ትፈልጉታላችሁ? Little hard truth, right? ትንሽ ከባድ እውነት አይደል? But this is the truth. ይህ እውነት ነው ግን Whether you like it or not. ብትወዱትም ባትወዱትም እውነት ነው። I told you. እነግራችኋለሁ። In 2011 I can be in America. ከ2011 ጀምሬ አሜሪካ መሆን ይችል ነበር። I said no. እኔ ያልኩኝ አይሆንም። Very big salary you get. ትልቅ ደሞዝ ነው። እሺ Hallelujah. Double salary. እጥፍ ደሞዝ። One salary in Yemen, one salary in America. አንድ ደሞዝ የመን ውስጥ፣ አንድ ደሞዝ ደግሞ አሜሪካ። I said I cannot leave the church and come for money. ቤተክርስቲያንን ትቼ ለገንዘብ መምጣት አልችልም አልኩ። Hallelujah. I decided to suffer with the God's people in Yemen. ከእግዚአብሔር ሕዝቦች ጋር በየመን ውስጥ መከራ ማየት መረጥኩ። Like Moses. ልክ እንደ ሙሴ። Till that day I am suffering. እስከ ዛሬ More. ብዙ መከራ ነው ያለው። Hallelujah. But in every suffering.
በእያንዳንዱ መከራ ግን Father is glorified. አሜን አባት ይከብራል Father is glorified. አባት ይከብራል Hallelujah. Father is glorified. አባት ይከብራል Amen. አሜን And he is glorifying me also. እርሱ እኔንም ያከብረኛል Hallelujah. አሜን Understand? So ተረዱ don't see the people in the name of church earning money and going out of the land of Yemen. That is not the way of God. Okay. በቤተ ክርስቲያን ስም ገንዘብን ሰብስበው ከየመን ለሚወጡ ሰዎች ያንን አታስቡ ያ እግዚአብሔር መንገድ አይደለም Me and my family እኔና ቤቴ serve the Lord. እግዚአብሔርን እናገለግላለን That's what Joshua said. ያንን ነው ኢያሱ ያለው I'm not worried about others. Okay. ስለሌላው ነው ያልጨነቀው So I'm not telling you to join with me also. Okay. ከእኔ እናንተም ከኔ ጋር እንድትገናኙ እየነገርኳችሁ አይደለም Until God gives you the same spirit and same calling. እግዚአብሔር አንድ አይነት መንፈስና አንድ አይነት ጥሪ እስኪሰጣችሁ ድረስ Then only you can join with me. ከዚያ ነው ከኔ ጋር የምትገናኙት So until that I'm just training you. Okay. እስከዚያ እያሰለጠንኳችሁ ነው I trained almost 6-7 group, 7 batch is gone. የሄዱ 7 ስብስብ ህብረት እንዲህ አሰልጥኛለሁ Why? They ለምን came here, they learn what is truth, then they'll go and do something as God's plan. እዚህ የመጡት እውነትን ተምረው ሄደው የእግዚአብሔርን እቅድ ያደርጋሉ Are you ready today? ዛሬ ዝግጁ ናችሁ Ask your Father in heaven, በሰማይ ያለውን አባታችሁን ጠይቁ why you created me? ለምንድነው እኔን What የፈጠርከኝ is your plan on me? በእኔ ላይ ያለህ እቅድህ ምንድነው Which body you want me to be alive? የትኛው አካል ውስጥ ነው እንድኖር የምትፈቅደው I need the grace ጸጋን እፈልጋለሁ to understand correctly, በትክክል እንድረዳ to do your work. ስራህን ለማድረግ I want to be seated with Christ in the throne. በዙፋኑ ላይ ከክርስቶስ ጋር መቀመጥ እፈልጋለሁ This is not by my work, ይህ በስራዬ አይደለም pure grace. ባንተ ጸጋ It's coming to everyone. በእያንዳንዳችሁ ላይ ይመጣል It's coming to everyone. በእያንዳንዳችሁ ላይ ይመጣል You need to ask your Father. አባታችሁ መጠየቅ አለባችሁ Once you are stranger, አንድ ጊዜ አህዛብ ነበራችሁ እንግዳ ነበራችሁ leave that life. ያንን ህይወት ተውት Now who you are? አሁን ማናችሁ You are in the commonwealth of God's people. በእግዚአብሔር ህዝቦች መካከል በእግዚአብሔር ህብረት ውስጥ ናችሁ This is same for everybody. ለሁሉ እኩል ነው A pastor in America have the same blessing. A pastor in Yemen also have the same blessing. በአሜሪካ ያለው ፓስተር አንድ አይነት በረከት ይኖራል በየመንም ያለው ፓስተር አንድ አይነት በረከት ይኖራል Same family. አንድ አይነት ቤተሰብ Same peace. አንድ አይነት ሰላም The joy in America, I have the same joy in Yemen also. በአሜሪካ ያለው ደስታ በየመን ውስጥ አንድ አይነት ደስታ አለኝ The same joy in England and Ethiopia, I have the same joy here. በእንግሊዝና በኢትዮጵያ ያለውንም ደስታ አንድ አይነት ደስታ እዚህ አለኝ You don't know that, right? ያንን አታውቁም አይደል Because nobody teached you this. ስለዚህ ማንም ይሄንን አላስተማራችሁ Your joy is from heaven. የእናንተ ደስታ ከሰማይ ነው Your healing is from heaven. ፈውሳችሁ ከሰማይ ነው Your blessing is from heaven. በረከታችሁ ከሰማይ ነው Because in America, do you think a different sun is going to come? በአሜሪካ የተለየ ፀሐይ ይመጣ ይመስላችኋል In America, you are going to have a different earth? በአሜሪካ የተለየ መሬት ይኖራችኋል No. አይደለም Or do you have any different oxygen? ወይም የተለየ ኦክሲጅን የሚኖር ይመስላችኋል Then who told you everything is different? ማን ነው ታዲያ የነገራችሁ ሁሉ ነገር የተለየ ነው The disobedient devil. የማይታዘዘው ዲያብሎስ Hallelujah. Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ ይላል hey, Moses, ሙሴ even you go to desert, ወደ በረሃ ብትሄድ ምድረ በዳ ብትሄድ እንኳን I can change the climate of the desert, okay? የበረሃውን አየር እቀይራለሁ I'll send a pillar of cloud and pillar of fire. Everything will be different. የደመና አምድና የእሳት አምድ ልኬ ሁሉ ነገር የተለየ ልዩ ይሆናል You know what is the atmosphere, the climate of this desert? የዚህ የበረሃው የአየር ንብረት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ The day hours too much heat. በቀን በጣም ይሞቃል In the night hours too much cold. በምሽት ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ ይሆናል What God did? እግዚአብሔር ምን አደረገ The day pillar of cloud gives you cool air. በቀን የደመና አምድ አደረገ ቀዝቃዛ አየር እንዲሰጣችሁ In the night, በምሽት pillar of fire የእሳት አምድ አደረገ gives you warm temperature. ሙቅ የሆነ አየር ጸባይን እንዲሰጣችሁ You won't feel cold.
ቅዝቃዜ አይሰማችሁ። So wherever you are, በምትሄዱበት መንገድ the presence of God is coming. አሜን የእግዚአብሔር መገኘት ይመጣል። The pillar of cloud and pillar of fire is coming. የእሳት አምድና የደመናው አምድ ይመጣል። This is the commonwealth of God's people. የእግዚአብሔር ሕዝቦች ፈቃድ ይህ ነው። General blessing, new covenant. ሙሉ በረከታቸው አዲስ ቃል ኪዳን ይህ ነው። This is for the people in America and people in Yemen, people in Europe, everybody same. ይህ በአሜሪካ ላሉ፣ በየመን ላሉ፣ በአውሮፓ ያሉ ለሁሉ ሰው አንድ አይነት ነው። This is coming from heaven. ይህ ከሰማይ ይመጣል። Who told you you have a different life? ማን ነው የተለየ ህይወት ይኖራችኋል ያለው? Do you think the amount you save in Yemen, the same amount you are going to save in America also? በየመን የሚኖራችሁ ገንዘብ በአሜሪካ የሚኖራችሁም አንድ አይነት ነው። In Yemen you have $100 loan, you go to America also you will have $100 loan every month. በየወሩ በየመንም $100 ከሆነ የሚኖራችሁ በአሜሪካም $100። Why? ለምን? This is a curse getting loan that's given from heaven. ይህ መርገም ነው። Borrow money from others every month. ከሌላው በየወሩ ከእያንዳንዱ ሰው ገንዘብ ትበደራላችሁ። So you go to Europe also you borrow money. በአውሮፓም ስትሄዱ ገንዘብን ትበደራላችሁ። You cannot stop that. ያንን አታቆሙ። Why? ለምን? You are not connected to the throne room. ከዙፋኑ ክፍል ጋር ተገናኛችሁ። If you save money in Yemen, በየመን ገንዘብን ካከማቻችሁ you go to any part of the world you save money. በዓለም ዙሪያ ባሉ ሀገሮች ብትሄዱ ገንዘብ ታከማቻላችሁ። ለምን? This is a blessing from heaven. ይህ በረከት ከሰማይ ነው። I'll tell you. ነግራችኋል። If you are moving from one place to another place, ከአንዱ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ ስትንቀሳቀሱ without a plan of God, ያለ እግዚአብሔር እቅድ you are in danger. እናንተ በአደጋ ውስጥ ናችሁ። You are in big problem. በትልቅ ችግር ውስጥ ናችሁ። And they are coming back to Yemen again. ወደ የመን ተመልሰው ይመጣሉ። Why? ለምን? They went in hurry. በፍጥነት ሄደዋል። They lost everything. ሁሉን ነገር አጥተዋል። Like Naomi, they have to come back to Jerusalem. ልክ እንደ ኑሃሚን ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ They አለባቸው። have to come back to Jerusalem like Naomi. እንደ ኑሃሚን ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ When አለባቸው። she is going, ስትሄድ husband, 2 sons. ባልና 2 ልጆች ነበሩ። She is coming, ስትመለስ nobody. ማንንም የለም። Only she is coming. እርሷ ብቻ። No money. ገንዘብ የለም። Oh, very danger, right? በጣም አደጋ ነው አይደል? Very danger. በጣም አደጋ። Never make a mistake. ስህተትን በጭራሽ እንዳሰቡ። Country is not a blessing. አገሮች በረከት አይደሉም። Presence of God is a blessing. አሜን። የእግዚአብሔር መገኘት በረከት ነው። You are getting that presence today. ዛሬ ያን መገኘቱን You አግኝታችኋል። are አሜን። connected with the throne room today. ከዙፋኑ ክፍል ጋር ዛሬ ተገናኝታችኋል። You አሜን። are no more in flesh, you are fully in the spirit. ከዚህ በኋላ በስጋ ውስጥ አትሆኑ፣ ሙሉ በሙሉ በመንፈስ ውስጥ ሆናላችሁ። Before you are very far away from Jesus, now you are connected with Jesus in his blood. በፊት ከኢየሱስ ሩቅ ነበራችሁ፣ አሁን ግን በደሙና በአካሉ አማካይነት ከእርሱ ጋር ተገናኝታችኋል። Before you are enemy to the Father, now you are connected to the Father in heaven. አሁን በፊት ለአባት ጠላት ነበራችሁ፣ አሁን ግን በሰማይ ካለው አባት ጋራ ተገናኝታችኋል። Before you have every law for your punishment. በፊት ለቅጣታችሁ ሁሉ ሕግ ነበራችሁ፣ But now አሁን ግን every law is removed, grace is upon you. አሜን። ሕጉ በሙሉ ተወግዷል፣ ጸጋ በእናንተ ላይ ነው። Full of grace. ሙሉ ጸጋ፣ No judgment. ፍርድ የለም። You are in spirit. እናንተ በመንፈስ ናችሁ፣ You are connected with the Father. ከአባት ጋር ተገናኝታችኋል። Jesus is with you. ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው። You are no more a stranger, you are the children of the living God. እናንተ እንግዳ አይደላችሁም፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። And you have a beautiful foundation from Jesus Christ. ከኢየሱስ ክርስቶስ መልካም የሆነ መሰረት አላችሁ። And you are growing as a body of Christ. እንደ ክርስቶስ አካል ታድጋላችሁ። Hallelujah. Amen. And the Father is living in you. አባት በእናንተ ውስጥ ይኖራል። This is the way this chapter is ending. በዚህ መንገድ ነው ይህ ምዕራፍ የሚዘጋው። When you read, you will understand all this. ስትአነቡ ሁሉንም ትረዳላችሁ። This is called Christian life. ይህ የክርስትና ሕይወት ይባላል። Don't believe what the world is telling. ዓለም የሚናገረውን አትመኑ። You are the living people of God. እናንተ ሕያዋን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። The blood of Christ is upon you. የክርስቶስ ደም በእናንተ ላይ ነው። You are going to live from today. ከዛሬ ጀምሮ ትኖራላችሁ። You are going to receive
everything from the throne. ሁሉን ነገር ከዙፋኑ ትቀበላላችሁ። You are a new creation. አዲስ ፍጥረት You ናችሁ። have a grace, ጸጋ አላችሁ። and the grace is increasing. ያ ጸጋ ይጨምራል። You are obedient. እናንተ ታዛዥ Your ናችሁ። obedience is increasing. የእናንተ መታዘዝ ይጨምራል። You are suffering for Christ. ስለ ክርስቶስ መከራን You ታያላችሁ። will suffer more, but you feel very happy. ብዙ መከራን አይታችኋል፣ ግን ደስታ ይሰማችኋል። Why? ለምን? You love your father. አባታችሁን You ትወዳላችሁ። want to obey to your father. ለአባታችሁ መታዘዝ ትፈልጋላችሁ። Suffering become a joy for you. መከራ ለእናንተ ደስታ ነው። That's what the apostles they said. Suffering in Jesus' name is a blessing. ያንን ነው ሐዋርያት ያሉት። በኢየሱስ መከራን ማየት በረከት ነው። I'm bringing glory to my Father in heaven. በሰማይ ላለው አባቴ ክብርን አመጣለሁ። Are you ready for this? ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? So when the grace is increasing, ጸጋው ሲጨምር your obedience is increasing. መታዘዛችሁ When ይጨምራል። the obedience is increasing, መታዘዛችሁ your ሲጨምር Father in heaven will be glorified. በሰማይ ያለው አባታችሁ ይከብራል። This is called the open heaven. ይህ የተከፈተ ሰማይ If ይባላል። you want to enjoy this open heaven, በዚህ በተከፈተ ሰማይ መደሰት ትፈልጋላችሁ? today, ከዛሬ you ጀምሮ are walking under an open heaven. እናንተ ከተከፈተ ሰማይ በታች You ትጓዛላችሁ። are not connected with the people of this world and the flesh. You are connected to the people of spirit and heaven. ከዚህ ዓለምና በዓለም ካሉ ሰዎች ጋር አይደለም የተገናኛችሁት፣ ከሰማይና ከሰማይ ካለው ሕዝብ ጋር። Hallelujah. አሜን። You are connected in the spirit. በመንፈስ ተገናኝታችኋል። To connect in heaven, you need a spirit. ከሰማይ ለመገናኘት መንፈስ ያስፈልጋችኋል። Connect in this world, you need a flesh. በዚህ ዓለም ለመገናኘት ስጋ You are ያስፈልጋችኋል። no more flesh. ከዚህ በኋላ ስጋ You አይደላችሁ። are in spirit. እናንተ በመንፈስ You are ናችሁ። having grace. ጸጋ አላችሁ። Connect very correctly. በትክክል ተገናኝታችኋል። All the blessings of heaven is belongs to you. የሰማይ በረከት ሁሉ የእናንተ ነው። Nothing is for only some people. ለጥቂት ሰዎች አይደለም። You understand? ይህን Now ተረዳል። all this here እዚህ ሁሉ አለ። is for everybody. ይህ ለሁሉ ነው። I cannot say this is for me. ይህ ለኔ ነው ማለት This is for አልችልም። you. ይህ ለአንተ ነው ማለት That is for አልችልም። her. ያ ለእሷ ነው ማለት No. አይደለም። When you go to heaven, ወደ ሰማይ ስንሄድ everything is for everyone. ሁሉ ነገር ለሁሉ ሰው ነው። You can take healing of corona. የኮሮና ፈውስ መውሰድ You ትችላላችሁ። can take Holy Spirit for some of your friends. ለአንዳንድ ጓደኞቻችሁ መንፈስ ቅዱስ መውሰድ ትችላላችሁ። Whatever you want, you take from the Father house and give it to anybody. ከአባታችሁ ቤት የምትፈልጉትን ወስዳችሁ ለአንድ ሰው መስጠት This ትችላላችሁ። is common for everybody. ይህ ለሁሉ የጋራ ነው። When it become common, መቼ ነው የጋራ የሚሆነው? when you seated with Christ, ከክርስቶስ ጋር ስትቀመጡ፣ when you connected in the church, ከቤተ ክርስቲያን ጋር ስትገናኙ፣ when you enjoy this grace, በዚህ ጸጋ ስትደሰቱ፣ when you obey more and more and more happily. በደስታ በጣም አብዝታችሁ ስትታዘዙ። Amen. አሜን። How I am going to heaven and taking everything and giving to you? እንዴት ነው ወደ ሰማይ ሄጄ ሁሉን ነገር ወስጄ ለእናንተ የምሰጠው? This is the secret. ይህ ሚስጥር ነው። I am ready to obey. ለመታዘዝ ዝግጁ For ነኝ። anything for my Father. ለአባቴ ለሁሉም ነገር፣ When I obey for anything, ለሁሉ ነገር ስታዘዝ፣ obey for everything, ለሁሉ ነገር ለምንም ነገር ስታዘዝ፣ when I go to heaven, ወደ ሰማይ ሲሄድ my Father will say, አባቴ ይላል this is yours. ይህ ያንተ ነው። You no need to ask anything. ምንም ነገር መጠየቅ Take አያስፈልግም። whatever you want. የምትፈልገውን ውሰደው። Give whoever you want. ለምትፈልገው ሰው ስጥ። Son of man, have power to forgive the sin. የሰው ልጅ ኃጢአትን ይቅር ሊል ኃይል አለው። When Son of man forgiving the sins, የሰው ልጅ ኃጢአትን ይቅር ሲል we are all the sons of man. We will forgive also. አሜን። እኛ የሰው ልጆች ነን፣ ይቅርም እንላለን። Hallelujah. አሜን። When the Son of Man take whatever he want and give it to whoever he want, sons of man also do the same. የሰው ልጅ የሚፈልገውን ወስዶ ለሚፈልገው ሰው ሲሰጥ፣ የሰውም ልጆች ሁሉ የሚፈልጉትን ወስደው ለሚፈልጉት ይሰጣሉ። አንድ አይነት ያደርጋሉ። How many sons of God here today? ምን ያህል የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ እዚህ ያላችሁ? You have the common wealth. አሜን። The wealth is common. Money is common. ፈቃዱ Everything is ለሁሉ ነው፣ common. የጋራ ነው። That's the Father. ያ የአባት ነው፣ That's the heaven. ሰማይ ነው። That's what told in this chapter. በዚህ ምዕራፍ ላይ የተነገረው ያ ነው። You want it to take and give it to others? ወስዳችሁ ለሌላ ለመስጠት ትፈልጋላችሁ? You know the problem. ችግሩን ታውቃላችሁ? People go to heaven. ሰዎች ወደ ሰማይ ይሄዳሉ፣ They will tell, ይናገራሉ። all this I want. ይሄን ሁሉ ፈልገዋለሁ። Suddenly the angel will come and stand. ድንገት መልአኩ መጥቶ ይቆማል። Stop, don't take.
አቁም አትውሰድ Stop, don't take. አቁም አትውሰድ Why? ለምን You didn't say, all this my friend need. እናንተ ይህን ሁሉ ጓደኞቼ ይፈልጉታል አላላችሁም God will say, take and go and give. እግዚአብሔር ይላል ውሰድና ስጣቸው When you say, I need everything, ሁሉን ነገር እኔ እፈልጋለሁ ብላችሁ ስትሉ God won't give. Okay? እግዚአብሔር መስጠት አይፈልግም Please understand. እባካችሁ ተረዱ You become selfish. ራስ ወዳድ ትሆናላችሁ After going to heaven, ወደ ሰማይ ከሄዳችሁ በኋላ you want everything for yourself? ሁሉን ነገር ለራሳችሁ ትፈልጋላችሁ The whole heaven is yours. ሰማይ ሁሉ የእናንተ ነው You know, when you show the chocolate to the children, ቸኮሌትን ለልጆች ስናሳይ when you were a child, what you did? ልጆቻችሁ ምንድነው What የምታደርጉት you did? Take everything, put here. Take ሁሉን everything, ነገር put here. ወስደው Take everything, put here. Don't do like that, okay? እንደዛ እንዳታደርጉ All is yours, okay? ሁሉ የእናንተ ነው Whenever you want, you take and eat and come, please. በመትፈልጉ ሰዓት ውሰዱና ብሉ አበቃ How cheap people, okay? After going to heaven, ወደ ሰማይ ከሄዱ በኋላ why you want to take everything for yourself? ሁሉ ነገር ለራሳችሁ መውሰድ እንዴት That's ትፈልጋላችሁ not a grace. ይጸጋ አይደለም That's not a delivered people. የዳኑ ሰዎች አይደሉም Still they are selfish. እንደዚያም ሆኖ ራስ ወዳድ ናቸው Hallelujah. From today you are a new creation. ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ፍጥረት ናችሁ More grace is coming. ብዙ ጸጋ መጥቷል Every obedience increase your grace. መታዘዛችሁ ሁሉ ጸጋችሁን ያሳድጋ ይጨምራል And you will be a child of the living God. እናም የሕያው አምላክ ልጆች You ትሆናላችሁ will take anything from heaven. ከሰማይ ምንም ነገር ልትወስዱ You are going ትችላላችሁ to give whoever is in the need. ለሚፈልገው ሰው መስጠት ትችላላችሁ Your Father in heaven will be very happy. በሰማይ ያለው አባታችሁ በጣም ደስተኛ ይሆናል Stand to your feet. በእግሮቻችሁ ቁሙ Lift your hand. እጆቻችሁን አንሱ Here I am, take me and use me. እዚህ እኔ አለው ውሰደኝ ተጠቀምብኝ I want your presence continuously with me. መገኘት ከኔ ጋር እንዲቀጥል ፈልጋለሁ It's not the country. አገሩ አይደለም It's not the money. ገንዘብ አይደለም It's your connection. ያንተ ግንኙነት I am connected with Christ. ከክርስቶስ ጋር The ተገናኝቻለሁ blood of Jesus upon me. የኢየሱስ ደም በኔ ላይ ነው I am not under the law. ከሕግ በታች አይደለሁም I am under the grace. ከጸጋ በታች ነኝ Everybody say, I am under the grace. ሁላችሁም በሉ እኔ ከጸጋው I በታች am under ነኝ the grace. እኔ ከጸጋ በታች ነኝ This grace brings strength to obey. ይህ ጸጋ ለመታዘዝ ብርታትን ያመጣል This grace brings satisfaction. ይህ ጸጋ እርካታን ያመጣል This grace increase the patience in my life. ይህ ጸጋ በህይወቴ Increase patience, not hurry. አድምጦትን ይጨምራል In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም The patience is increasing. ያ ማድመጥ ይጨምራል At the right time, all my blessings are coming. በትክክለኛው ሰዓት በረከቴ ሁሉ ይመጣል All in the heaven belongs to me. የሰማይ ሁሉ የኔ ነው I don't need to worry. መጨነቅ አያስፈልገኝ Everything will be given at the right time. በትክክለኛው ሰዓት ሁሉ ነገር ይሰጣል I don't need to take anything for my own. ለራሴ ምንም ነገር መውሰድ አያስፈልግኝ Because all belongs to me. ምክንያቱም ሁሉ ነገር የኔ ነው Father, I thank you for this great truth. አባት ሆይ ስለዚህ ታላቅ እውነት አመሰግናለሁ You are making me to walk in the spirit. በመንፈስ እንድጓዝ I አድርገኸኛል am no more in the flesh. ከዚህ በኋላ በስጋ አይደለም I am walking in the spirit በመንፈስ እጓዛለሁ and making me stronger and stronger. ብርቱና ጠንካራ I አድርገኸኛል thank you for this great truth. ስለዚህ ታላቅ እውነት አመሰግናለሁ Let there be life in every flesh. በእያንዳንዱ ስጋ ህይወት ይኑር No one is dead, everyone is alive. ማንም አይሞት እያንዳንዱ ይኑር In Jesus' mighty name. በኢየሱስ ኃያል ስም Amen. አሜን Amen. Amen. Clap and Amen. thank God. Very powerful, right? Hallelujah. You will win. ታሸንፋላችሁ Amen. No place for devil. ለዲያብሎስ ስፍራ አይኑር God in you. እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ Victory is there. አሜን ይላል Answers are coming. መልስ ይመጣል You cannot do it in one day. በአንድ ቀን ማድረግ አትችልም But day by day, this is your position. This is the place you are reaching. Okay. Amen. Hallelujah. Very important for people are here. Amen. If you four is strong, that will be strong. Okay? So you should know where you are going. You know what God is doing. Because I'm teaching with you higher today. Okay? Yesterday also, amen. I'm increasing the standard. Hallelujah.
I cannot see you eating milk. Hallelujah. Amen. Huh? Coming to the church. Hallelujah. They think this is finished. No, something more is there. Hallelujah. Hallelujah. That is only for Friday comers. Friday comers. Only people coming only for Friday. They talk about this is the biggest sacrifice of their life. I'm going Friday to church, Hallelujah.